जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मानक पुणी थे स्वागत करछि मोर यूट्यूब चैनल ओडिया एजुकेशन वाइब्स को। आज आम यही वीडियो डिस्कशन करबा +3 फोर्थ सेमिस्टर नुहे तो +3 सेकंड सेमिस्टर या पूर्व +3 फोर्थ सेमिस्टर बहुत गुड़िए टॉपिक ऊपर आलोचना कर सारी लॉन्ग क्वेश्चन हो शॉर्ट क्वेश्चन हो सब प्ले लिस्ट जो मैंने देखने आउ यही वीडियोटा हूँ +3 सेकंड सेमिस्टर ओडिया नर्सरी पिलांग पई है कि तांकर कोर 4 रे जो रही मध्ययुगीय ओडिया साहित्य बा रीति साहित्य जहाँ कहते से ही कोर 4 रे एक लॉन्ग क्वेश्चन आम इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करिया है कि तो वीडियोटी आरंभ करने पूर्व कही रखुची जो मैंने चैनल को नुआ करी आसी नुआ करी प्रथम थर वीडियो देखुं तो सब्सक्राइब करना जो मैंने भी से अनुरोध चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु आउ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु जहाँद्वारा कि नुआ वीडियो जहाँ भी अपलोड हम आपण निकट प्रथम जीव आउ सांग मान सहित सेयार कर दिंतु जहाँद्वारा कि हेल्प हो एग्जाम आसला पाखे आसला तो आपन को एग्जाम को लक्ष्य कर 8 मार्क विशिष्ट लॉन्ग क्वेश्चन गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मु प्रस्तुत करिछि। वीडियो भल लगे लाइक करेंगे आउ टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए सेठी मत जॉइन हो जातु यार पीडीएफ मत आपन सेठी दिया जिवो है तो चलते आज डिस्कशन करबा क्वेश्चन एई बळा टाइप रा आसी पारे जहाँकि रीतियुगीय काव्यादर्श संपर्क रे विश्लेषण कर रीतियुगीय बा मध्ययुगीय साहित्यर तार काव्यर आदर्श कौन काव्यादर्श संपर्क रे विश्लेषण कर बा आलोचना कर किंबा आउ कौन आसपार ना मध्ययुगीय काव्य साहित्यर वैशिष्ट्य आलोकपात कर मध्ययुगीय काव्य साहित्य तार वैशिष्ट्य कौन मध्ययुगीय तार जो काव्यटा तार आभिमुख्य कौन माने तार लक्ष्य कौन माने से काव्य आम कौन सब देखा पाऊ है कि तार गठन शैली किमी तार किभला कौन से कौन विषय वस्तु निर्वाचन करा जाय थाए किभला भाबे कौन वर्णना कराई थाए ए सब भाला ता भितर रहइबो तार काव्यादर्श हिसाब रे लागी तो चलंतु यार डिस्कशन करिया यार लॉन्ग क्वेश्चन तो प्रथम आप क्वेश्चन रो आंसर एठु आरंभ करिवे उपक्रम बा इंट्रोडक्शन लिखिबे कोन ना साहित्य सर्वदा परिवर्तनशील एवं समाजर मानसिकता द्वारा प्रभावित होता है साहित्य सर्वदा परिवर्तनशील गोटे केवल स्थायी भाव में गोटे धारा गोटे तार रुहे सदा सर्वदा से परिवर्तन होता है तार समाज पारिपार्श्विक अवस्था को नहीं सारला दासंक सरल माटीर भाषा एवं पंचसखांक जोग भक्तिर मार्ग पर ओडिया काव्य जगत को एक शास्त्रीय और मार्जित रूप देवाई रीति कवि माने प्रयास करते देखंतु प्रथम सारला दास आदि साहित्य आदि कवि से कहुए प्रथम सारला दास साहित्य पूर्व हुए तो प्राक सारला साहित्य चर्यायत नाथ साहित्य रही किंतु वास्तविक साहित्य जोटा आम कहती से सारला दास सरल साहित्य कहुए पूर्व जोटा रखाई प्रकृत ओडिया भाषा नुहे से अपभ्रंश भाषा रचना करे तो सारला दास साहित्य परे परे पुणी पंचशखार जोग साहित्य जोग भक्तिर मार्ग पर जो साहित्य जो जुगटी आसी कहुए आमर कौन रीति जुग बा रीति कवि माने प्रयास कर जुगरे कौन जगत रे कौन ना से जुगरे ना शास्त्रीय और मार्जित रूप साहित्य शास्त्रीय और मार्जित रूप नहीं रीति जुगरे संस्कृत काव्य शास्त्र आचार्य वामन सूत्र कौन ना रीतिरात्मा काव्यस्य अर्थात रीति ही काव्यर आत्मा द्वारा अनुप्राणित होई ओडिया कवि माने एही जुगरे बा एई जो रीति जुगरे बा मध्य जुगरे बा भंज जुगरे बा अलंकार जुग तार विभिन्न प्रकार ना अछि काव्य जुग मध्य कह जाय रीति जुगर विभिन्न प्रकार ना अछि है कि एही जुगरे काव्यर बाह्य सौंदर्य और गठन परिपाटी उपर अधिक गुरुत्व देले को जुगरे एई रीति जुगरे तार बाह्य सौंदर्य काव्य केमती आडंबरपूर्ण हो तार पढ़ीदेने जमी बाह्य सौंदर्य जमी जड़े पाठक अति चमत्कृत भाव में उल्लासित हो पड़ो है कि तापर एही जुगर काव्यादर्श केवल भक्ति बा आध्यात्मिक प्रचार मध्य सीमित नथिला बरं यह थिला कलात्मक अभिव्यक्ति शब्द साधना एवं रूप वैभवर एक महासमारोह कारण आडंबरपूर्ण संस्कृत शब्द को लगे संस्कृत साहित्य द्वारा से बहुत प्रभावित होते आडंबरपूर्ण भाषा द्वारा कौन करते कलात्मक भाव में शब्द साधना शब्द संयोजन कर अति चमत्कार वर्णना करते काव्य मान राजप्रासादर सांस्कृतिक परिवेश राजा मानकर प्रोत्साहन एवं पांडित्य प्रदर्शन प्रतियोगिता यही समय साहित्य को एक स्वतंत्र मार्ग प्रदान करता कारण से साहित्य बा रीति समय रीति जुगर साहित्य हूँ दरबारी साहित्य थिला कारण राजा दरबार रे मुगल शासन समय से साहित्य रचना कराइला जेहेतु तो से दरबारी साहित्य रचना करुला माने राजा दरबार रे से साहित्य गुड़ाक रचना करा जाई से पाठ कराउतला है पाठ करा
ଆମର ନର୍ତ୍ତକୀ ମାନେ ସେଇ କାବ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ସଙ୍ଗୀତ କାବ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ରାଜା ମାନେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ନିଜର ଜୀବନ। ତାପରେ ଭାଷାକୁ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜାଇ, ଭାଷାକୁ ସେ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାରରେ ମଣ୍ଡିତ କରୁଥିଲେ, ଅତି ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଛନ୍ଦର ଝଙ୍କାରରେ ଝଙ୍କୃତ କରି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର, ଖାସ କରି ଅଧିକାଂଶ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଥିଲା, ହେଲା କି କାବ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ। ଆବେଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଏକ ମାର୍ଜିତ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଥିଲା ଏହି ଯୁଗର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। କୋଉ ଯୁଗର? ରୀତି ଯୁଗର। ଏଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଲେଖିବ, ଆଉ ଟିକେ ରହିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ, ହେଲା, ଉପକ୍ରମରେ। ତାପରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ରୀତି ଯୁଗ ପ୍ରାୟ ତାର ସମୟ ସୀମା କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିପାରେ, ହେଲା କି। ରୀତି ଯୁଗର ସମୟ ସୀମା କେତେ ଯଦି ଆସେ ଏକ୍ସାମ ରେ, ଆପଣ ଲେଖିବେ 1650 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1880, 1650 ରୁ 1880 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ହେଲା, ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସମୟ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ, ହେଲା, ରୀତି ଯୁଗର ସମୟ ସୀମା। ଏହି ଯୁଗଟିକୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଯୁଗ ବା ଭଞ୍ଜ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଆଳଙ୍କାରିକ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାବ୍ୟ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ, ହେଲା। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସରଳ ଭକ୍ତିଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ରଚନା ଶୈଳୀର ଶେଷ ଭାଗରେ, ପଞ୍ଚସଖା ଯେତେବେଳେ ସରି ଆସିଛି ତା ଶେଷ ଭାଗରେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଜଗତରେ ଏକ ନୂତନ କଳାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ଏହି ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହିଁ ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା। ନିମ୍ନରେ ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟାଦର୍ଶର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। କଣ ଦେଖିବା ନିମ୍ନ, ଏବେ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ବା ଉପକ୍ରମ ସରିଗଲା, ଏତିକି ଯାଏଁ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉଟା ଆମର ତାର ଫ୍ୟାକ୍ଟଟା ରହିଛି ଯେ ଆମର କାବ୍ୟାଦର୍ଶ କଣ, ରୀତି ଯୁଗର କାବ୍ୟର, ତାର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ତାର କାବ୍ୟର ମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ କଣ, ହେଲା କି। ଏଇଠି ଦେଖିବା, ହେଡିଙ୍ଗ ଦେଇଦେବେ, ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ହେଭି ଆସିବ, ହେଲା କି। ରୀତି ଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟାଦର୍ଶର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ, ହେଡିଙ୍ଗ ଦେଇଦବ, ଦେଖିବ। ତାପରେ ଲେଖିବ କଣ ନା, ରୀତି ଯୁଗ କାବ୍ୟ ସମୂହକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଏଥିରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଫିଚର୍ସ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମାନେ ଫିଚର୍ସ କହେ, ହେଲା, ଫିଚର୍ସ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। କଣ ସେଇ ଆଦର୍ଶ ଗୁଡିକ ଦେଖିବା ଯେ ରୀତି ଯୁଗ କାବ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ। କଣ ନା, ପ୍ରଥମ ରହିଲା ଏକରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତା ଓ ଆଳଙ୍କାରିକତା। ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଏମିତି ଲେଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏକ୍ସାମିନର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କ ଦେଖୁଥିବେ, ଖାତା ଦେଖୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ ହବ, ହେଲା କି। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତା ଓ ଆଳଙ୍କାରିକତା କଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତା ଆଳଙ୍କାରିକତା କଣ? ରୀତି କାବ୍ୟର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ। ରୀତି କାବ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଆଦର୍ଶ। ଅଳଙ୍କାର ବିହୀନ କାବ୍ୟକୁ ଏହି କବିମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। କୌଣସି କାବ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ରୀତି ଯୁଗରେ କୌଣସି ଗୋଟେ କାବ୍ୟ କାଢି ପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ, ହେଲା କି। ସେମାନେ କାବ୍ୟରେ ଉଭୟ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର କୋଉ ଗୁଡାକ ନା, ଅନୁପ୍ରାସ, ଯମକ, ଶ୍ଳେଷ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ହେଲା। ଆଉ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର କଣ? ଉପମା, ରୂପକ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ବ୍ୟତିରେକ, ହେଲା, ଏଗୁଡା ସବୁ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର। ଉଭୟ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଆଉ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରର ଚମତ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି କେଉଁଠାରେ? ତାଙ୍କର ରୀତିଯୁଗ କାବ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ, ହେଲା। ଏଟା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ହେଲା। ତାପରେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା କଣ, ଯେମିତି କି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବ୍ୟ ଗୁଡିକ ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ। ତାଙ୍କର ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ବ ଅକ୍ଷରରେ, ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର, ହେଲା, ମାନେ ଆରମ୍ଭ, ଯେମିତି ବନ୍ଦଇ ଦୀନ ବାନ୍ଧବ ହରି ଯେତମ ଚକ୍ର ଖଣ୍ଡନକାରୀ ସଦା କମଳା ନନ୍ଦ ବିସ୍ତାରୀ ସ୍ୱଭାବେ ଇନଜେ, ବରେ ଆରମ୍ଭ ସବୁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡିର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ମଧ୍ୟ ସ ଅକ୍ଷରରେ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଏହିପରି ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବା ରୀତି କାବ୍ୟାଦର୍ଶର ଏକ ବଡ ଦିଗ ଥିଲା, ହେଲା। ଏଇଟା ଗଲା ଆମର ଏକ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତା ଆଳଙ୍କାରିକତା। ତାର ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା, କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ 2 ନମ୍ବର ହେଲା କଣ ନା, ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କୋଉଠି ନା, ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖିବା। ରୀତି କାବ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ଆଦିରସ ବା ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। ଆଦିରସ ବା କହିଲେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ବୁଝାଉଥିଲା। କାବ୍ୟରେ ନାୟକ ଓ ନାୟିକାଙ୍କ ମିଳନ ବା ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି, ହେଲା। ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ମିଳନକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଥିଲା। ବିରହକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର କୁହାଯାଏ। ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏହି ଯୁଗର ଶୈଳୀ ଥିଲା। କୋଉ ଯୁଗର? ରୀତି ଯୁଗର। ନାୟିକାର ଶାରୀରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଥିଲା, ଯେମିତି ନଖଠାରୁ ଶିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ନଖଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋଡ ନଖଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ନାୟିକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ, ହେଲା କି, ଯେମିତି ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟରେ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାବ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରସକଲ୍ଲୋଳ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଏବଂ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର
किशोर चंद्रानंद चंपू आदि श्रृंगार रसर अपूर्व समन्वय देखा मिले है कि श्रृंगार रस को प्रयोग कराई। तापरे 2 नंबर पॉइंट वाला तापरे आउ गोटे आदर्श रहा कौन काव्य आदर्श 3 नंबर सांगीतिकता और छंदबद्धता तांकर जो रीतिजुग काव्य मान सांगीतिक माने गान युक्त थिला जेकोसी काव्य गोटे छंद उपयुक्त छंद विशिष्ट वर्तमान आधुनिक जुग में कौन काव्य छंद नहीं गान युक्त प्रायतः सब गान युक्त हो पार ना गद्य गद्य काव्य जहाँ कहते आधुनिक जुग किंतु रीति साहित्य से कौन ना गान युक्त है कि गान द्वारा माने एते चमत्कार काव्य गुड़ाक जहाँ आम साधारण भाव गायकी मन रखिपर जमी देखा रीति जुगर काव्य गुड़िक गान करने उद्देश्य रचना करा तेणु एथिरे विभिन्न राग रागिणी छंदर प्रयोग कौटे रीतिजुग काव्य मान जमी कलसा मंगल गुजरी ये सब गोटे गोटे छंद बा वृत्त है कि कामदी चोखी रसकुल्या आदि विभिन्न प्राचीन ओडिया छंद साहाय्य काव्य गुड़िक श्रुति मधुर करा सांगीतिकता काव्य को साधारण जनता मध्य आदृत कर सहायक होता। 3 नंबर गला 4 नंबर आउ गोटे काव्य आदर्श देखिए कौन ना पांडित्य प्रदर्शन और कल्पना प्रवणता अधिका माने कल्पना प्रवणता कहले माने काल्पनिकता माने विषय वस्तु जो काव्य मान जो व्यवहार करुले प्रायतः निज मनरू अधिकांश भाविकी जहाँ नथिला विषय वस्तु कौट संग्रह नक पुराण नक निज कल्पना से जात करते कल्पना जात कर निज काव्य प्रयोग करते पांडित्य प्रदर्शन करते देखा यही जुगर कवि माने केवल कवि नथिले से माने थिले बहुशास्त्रदर्शी पंडित ज्योतिष आयुर्वेद व्याकरण अलंकार शास्त्र एवं कामशास्त्र आदि विषय से गभीर ज्ञान थिला कौ मान रीति जुगर काव्य मान कवि मान काव्य मध्य निजर यही पांडित्य को प्रदर्शन करने एक प्रमुख लक्षण थिला। अनेक समय गोटे शब्द 2 बा 3टी अर्थ अनेक समय गोटे गोटे शब्द व्यवहार कर 2टी अर्थ कि 3टी अर्थ प्रकाश करता गोटे शब्द थी किंतु भिन्न भिन्न अर्थ ये प्रकाश करूँ जमी श्लेषालंकार मध्य प्रकाश कर पाठ मान चमत्कृत करुले विभिन्न अलंकार जमी बाबू नाक श्रीदान जोशा को विहर कानन कर आलिंगन को ये भिन्न भिन्न अर्थ बाबू नाक श्री विभिन्न भिन्न अर्थ व्यवहार है जमी देखी नव कालिका कालिका मालिका विभिन्न अच्छी अलंकार गुड़ा। 5 नंबर देखिए आ गोटे कौन काव्य दर्श ना नायक नायिका भेद और प्रकृति चित्रण मान नायिका नायिका विभिन्न नायिका नायिका विषय वर्णना कराई देखिए आम कौन प्रकृति चित्रण प्रकृति वर्णना कराई। संस्कृत नाट्यशास्त्र अनुसार नायक और नायिका मानकर श्रेणी विभाग यथा स्वकीया परकिया सामान्य है इत्यादि को आधार करी काव्यर चरित्र चित्रण करा कौ जुग रीति जुग प्रकृति को केवल एक स्वतंत्र सत्ता भाव नुहे बरं प्रेमी जुगल मनोभावर उद्दीपक उद्दीपन भाव चित्रण करा वर्षा और बसंत ऋतुर वर्णना रीति काव्य अति प्रांजल भाव वर्णना भाव कराई। वर्षा ऋतुर आ बसंत ऋतुर अधिकांश जो वर्णना प्रकृति वर्णना खूब देखा मिले रीति साहित्य है रीति काव्य मानकर देखिए काव्य मानकर विषय वस्तुर विभिन्नता वैविध्य है देखिए को विषय वस्तु को नहीं काव्य प्रयोग करते रीति जुगर काव्य विषय वस्तु मुख्यतः 3टी धारार गति करथिला कौन से 3टी धारा देखिए ना गोटे हूँ पौराणिक बा काल्पनिक काव्य कवि उपेन्द्र भंज टे पौराणिक काटिदेव है काल्पनिक काव्य करते है ना पौराणिक हाँ चलो ठीक है 2टा लिखाई देखी नी हाँ ठीक अच्छे लगे पौराणिक बा काल्पनिक काव्य कौन देखा न कवि उपेन्द्र भंज कोटि ब्रह्मांड सुंदरी गोटे हूँ काल्पनिक काव्य लावण्यवती गोटे काल्पनिक काव्य आदि काल्पनिक काव्य होता बेले वैदेश्य विलास रामायण आधारित पौराणिक काव्य अटे वैदेश्य विलास सुभद्रा परिणय ये गोटे हूँ पौराणिक काव्य। तापर राधाकृष्ण प्रेम लीला आधारित काव्य ना राधाकृष्ण प्रेम को आधार कर काव्य रचना कराई जमी यही धारा दीनकृष्ण दास रचित रसकल्लोल है कि कौन अच्छे आमर करवा हे साधुजन माने मन एक ध्यान कर्ण दे कमल नयन कथा को कली कलुष संघात उपरे करी संघात संशय न था काल दंड व्यथा कला करे अंधार प्राय कृष्ण कथा श्रवण दुरीत क्षय रसकल्लोल काव्य रचना क अक्षर है एवं अभिमन्युंकर विदग्ध चिंतामणि
ହେଲା କି? ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୟ ରାଧା ହରି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କର ଅବତାରି ହେ ହେଲା। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଏଠାରେ ଭକ୍ତି ଓ ଶୃଙ୍ଗାରର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଭକ୍ତି ରସ ସହିତ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ହେଲା କି? ତାପରେ କଣ ଐତିହାସିକ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତ୍ତିକ ରଚନା ଦେଖିବା କଣ ନା ବ୍ରଜନାଥ ବଡଜେନା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ରୀତି ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ କବି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରଚନା ଅଛି ନା ସମର ତରଙ୍ଗ ହେଲା। ସମର ତରଙ୍ଗ ନାମକ ଏକ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ଯୁଗର ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଚନା ଯେଉଁଥିରେ ବୀର ରସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ବୀର ରସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଏହା ହଉଛି ଏକ ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟ ହେଲା କି? କୋଉଟା ଆମର ସମର ତରଙ୍ଗଟା। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଉପସଂହାର ବା କନକ୍ଲୁଜନ କଣ ଲେଖିବେ ଦେଖିବା। ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଭାଷାଗତ ବିକାଶର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୋପାନ। କେତେକ ଆଧୁନିକ ସମାଲୋଚକ ରୀତି କାବ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୌନ ଉଦ୍ଦୀପକ, କ୍ଳିଷ୍ଟ ଏବଂ ଆଳଙ୍କାରିକ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସମାଲୋଚକ ମାନେ ଏ ରୀତି କାବ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଯୌନ ଉଦ୍ଦୀପକ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଖରାପ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଭଞ୍ଜ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ଲେଖୁଥିଲେ ଏ କରୁଥିଲେ କୁହନ୍ତି ହେଲା କି? କିନ୍ତୁ କ୍ଳିଷ୍ଟ ମାନେ କଷ୍ଟ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଅଳଙ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଆଡମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଭାରି କଷ୍ଟ ବୁଝିବା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାର କଳାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଭାଷା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନପାରେ। ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦକୋଷକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ରୀତି ଯୁଗର କବିମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ହେଲା। ଏହି କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସଙ୍ଗୀତ, କଳା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ରୁଚିର ପରିଚାୟକ। ରୀତି କବିମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରକାଶନ ଶକ୍ତିକୁ ଏପରି ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଏବଂ ସାରସ୍ୱତ ସାଧନାର ଏକ ଗୌରବମୟ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି ତ ସେମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ ଯେ କୋଉଟା ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠି ଆମେ ଏଇ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ। ଦେନ୍ ୟା ପରେ କୋଉ ଟପିକ୍ ଉପରେ ମାନେ କୋଉ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। କାରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯିବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।